खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक छोटा सा पैगाम अली रज़ा भाई आपके लिए देना था। लास्ट वीडियो में आपने कहा कि बाइबल मुक़द्दस में तहरीफ वाक़या हुई है और अब उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आप दिखा रहे हैं ये ट्रांसलेशंस हैं, जो ओरिजिनल मतन है अबरानी में और यूनानी में, ये अभी भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। आपको मैंने रेफरेंस भी दिया था कि आप हमारी जो बाहर मुल्क के ममालिक में जो म्यूज़ियम हैं और जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे आप रजू कर सकते हैं, ऑनलाइन देखें या आप जो है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो लिंक करके आप हासिल कर सकते हैं। और रही बात ट्रांसलेशंस की, तो ट्रांसलेशन में आप जितने भी हम देखते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं या ट्रांसलेशन करने वाले होते हैं, वो अपनी जो अच्छे अल्फाज होते हैं उसका चुनाव करके उसमें वो डालते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बाइबल के अंदर जो तहरीफ है ये अल्फाज का चुनाव है। अगर मैंने आपसे ये बात की है कि जी जो भी ट्रांसलेशन करने वाला तो वो अपने अल्फाज का चुनाव करके लिखता है। अगर मेरी बात पे आप एग्री नहीं हैं तो मेहरबानी से भाई आप अपने जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी ही ज़बानी सुने कि क्या कुरान में या दूसरी जो इल्हामी कुतब हैं जिसकी ट्रांसलेशन की जाती है, क्या इसमें जो है वो तब्दीली वाक़या हो सकती है? नहीं, क्योंकि तब्दीली इसमें वाक़या नहीं होती। ये जो महफूम होता है हमेशा सेम रहता है। अल्फाज का जो ऊपर नीचे या आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन महफूम चेंज नहीं होता। तो मेहरबानी से आप उसको सुन लें। वो है मेरे भाइयों, चूंकि कुरान हकीम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, लिहाजा अरबी ज़ुबान से जब इसे ट्रांसलेट किया जाएगा ना किसी और ज़ुबान के अंदर, तो अल्फाज के चुनाव में फ़र्क आएगा। ये आपने ज़हन में रखना है। अलबत्ता मफ़हूम में फ़र्क नहीं आएगा। और ये सिर्फ अरबी का मामला नहीं है, दुनिया की किसी भी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट जब किया जाता है तो एक जैसे अल्फाज के साथ नहीं हो सकता। मसलन अगर मेरे सामने 10 इंग्लिश के प्रोफेसर बैठे हो जिन्होंने एमफिल किया हुआ हो और वो उर्दू स्पीकिंग हो बाय बर्थ, कॉप्टिक हो, यानी वो बाय बर्थ उर्दू लैंग्वेज जानने वाले हो, उनकी मादरी जुबान हो, और 10 के 10 लोगों को मैं इंग्लिश का एक मजमून दूं और मैं कहूं कि इसे उर्दू में ट्रांसलेट करो, तो क्या 10 के 10 लोग मिन्नोन एक एक लफ्ज सेम तर्जुमा करेंगे? नहीं, अल्फाज के चुनाव में फर्क आएगा। क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेट हो रही है उर्दू, इवन इंग्लिश को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें तो अल्फाज के चुनाव में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक लफ्ज के इक्विवेलेंट कई अल्फाज होते हैं, वो अपनी इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। कोई शख्स उस लफ्ज की इंटेंसिटी को कुछ और समझ के उसके लिए कोई और तर्जुमा कर देगा। तर्जुमे में अल्फाज के चुनाव में फर्क जरूर आएगा, लेकिन मफहूम में कभी फर्क नहीं आएगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मौलवियों ने सबसे बड़ा धोखा ये दिया है, वो जी तर्जुमे लोगों ने चेंज कर दिए जी, किदा तर्जुमा पढ़िए जी, और सर जिसका मर्जी पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अली भाई, दूसरी बात आपने जो कही थी कि बिस्मिल्लाह में इख्तलाफ है सूरत फातिहा की, तो भाई ये भी मैंने आपसे बात कही थी, क्योंकि मैंने आपके जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मौलाना हैं, मैंने उनसे ये सुना है। आप ऑनलाइन भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये बात जब मैंने सुनी थी तो मैंने उस वक्त आपसे ये क्वेश्चन किया था कि बिस्मिल्लाह में भी इख्तलाफ है। जिस तरीके से आप बाइबल में इख्तलाफात ढूंढ रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप जो है ना वो कुरान के ऊपर भी इसी तरह का इख्तलाफ उठाया जाता है। तो भाई आप उसका जवाब दें। तो अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप अपने जो स्कॉलर्स हैं ये उन्हीं की ज़बानी सुने जो आपको विद एविडेंस के साथ वो बता रहे हैं। शुक्रिया। चंद मबाहिस हैं जो इख्तिलाफी हैं, उनको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला इख्तिलाफ ये है कि आयत बिस्मिल्लाह
سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں. اس میں بھی مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء، قرات خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا فن ہے، ان کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ. ان تمام ائمہ قرات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، امام ابو حنیفہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. ان کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا جز ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا یہ جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے. یہ صرف تبرک کے طور پر یا سورتوں میں فصل کرنے کے لیے یہ سورت جو ہے مصحف میں درج کی جاتی ہے. یہ آیت بسم اللہ، لہذا اس کی گنتی بھی نہیں ہوگی، شمار میں بھی اس کو بار بار نہیں لایا جائے گا، اور کسی بھی سورت کا یہ جز نہیں ہے سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت سے پہلے. یہ صرف تبرک کے طور پر اور ایک علامت کے طور پر کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ آیت درج کر دی جاتی ہے، ورنہ یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں. یہ رائے ہے مدینہ، بصرہ اور شام کے قراء کی، اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے، میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے. یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور مجھے اس پر جو انشراح حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی. اس اعتبار سے پورا انشراح صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. Going back to Alma's question regarding the Fatiha, is the Basmala part of it? The most authentic opinion is that it's not part of the Fatiha. Among the evidences is the hadith of the Prophet ﷺ that Allah the Almighty says that I have divided the prayer between me and my servant into two halves. When he says Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah says my servant has praised me. So he started with Alhamdulillah Rabbil Alameen, and he did not start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And this is one of so many. And therefore, it is not a part of the Fatiha. It is not part of any surah of the Quran, except it's in Surah An-Naml. It's a separate ayah in the middle of it. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث اس کا ثبوت ہے. ایک تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا میں مسجد میں نکلتے وقت تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. آپ فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو مہربانی سے بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جتنی بھی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ برقرار رہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہم ایک دوسرے پر اٹھاتے ہیں کہ الہامی کتب میں تحریف ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا. ہم ایک دوسرے کی جو مقدس الہامی کتب ہیں ان کا تقدس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہو سکتا ہے لیکن جو خدا ہے اس کا کلام کبھی بھی ناقص نہیں ہو سکتا. ہماری باتیں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر کے جو ہمارے بے شمار جو بہن بھائی ہیں جو سنتے ہیں ہمیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی جو مقدس الہامی کتب ہیں ان کا تقدس کر کے ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. اور دوسری ایک اور چیز، ہمیں اپنے جو مذہب ہے ان کی تعلیم کو پروان چڑھانا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو کرٹیسائز کریں.